Jatron Hambai, nini coded blood relation obo, কিন্তু जों অবনুকা আঙ্কাই আস্তা কঠিন হাই মাতাঙ্গো কিন্তু mo আস্তা ইজি o video ni pore norok obo klaing jangnai igen nai tongdi khanai tongdi thike khanadi jemon noro nai if a plus b mean a is the mother of b মানে a plus b hingkai a b ni mother kalayu ni sau a minus b mean a is the brother of b a minus b jodi hingkai a b ni brother ang hiso ঠিক আছে a percentage b mean a is the father of b a percentage b jodi nong tong hangkai aboni ortho hangkai a jetibo b ni father ang naklai hiso and a into b mean a is the sister of b a into b jodi uti ing tong hangkai a b ni sister klai hinoi sau mane plus hangkai mother klayo minus hingkai brother klayo percentage hingkai father klayo into hingkai sister klayo ঠিক আছে hingkai orawa which of the following show that R is the maternal uncle of S hingkai o jagawa aptino jodi to hingkai oro je A B C D চারটা অপশন দি যা আর jetibo S ni maternal uncle angna klainai bo je angko ngnai bo option S minus T plus U into R dangnai R plus U into T minus S dangnai R minus T plus U into S dangnai S minus U into percentage R dangnai iko obo onek candidate thukjakbai আসলে কিছুইয়া যারা রিজনিং পরিষ্কার খাই মানান বাগৈ রিজনিং ও প্রবলেম নাংজাংনাই ani sing sajak YouTube channel bai nangui tongdi jara quanti ba math no problem nangjaknai ani channel sing sajak bai krungui tongdi nang poriskar thanai te nang jodi YouTube channel bai jodi mane ungya bujia ge direct anaro class khaibaidi ang online ebong offline duitano class khayo sopair ba class khayo ge moto channel o gabon bagai kuno wan krei kuno jinis kothin ya nang practice khai ke angkainen pantam eke obo pom hai ke khainai tabung nai nini orowo maternal uncle bolte ar jetibo celana nangai puilarondi ar jetibo celana nangai ike oro celani symbol bo bo moto mother plus ngai to mother ngai brise minus ngai angkai brother e minus kaise cela erpore percentage father obosela tar mane minus by percentage obo r ni pesango ngna nangai minus pano percentage pano jetibo r jetibo celana maternal uncle ngite celaya deba inke r ni pesango minus ya khaiba percentage inke sing tabu option on nai r ikoro r ni pesang to moto cela bri saijimaya ঠিক আছে ikoro r ni pesango obo khai plus inke plus inke to sini mother mane bri sing thango inke maternal uncle inke to celasi inke mo ngya inke ikoro wate kaisa iko siwono r minus minus inke sing seman thangka minus inke hangkai brother mane cela te arti ko mo hangka to cela bri semia tar mane chini 100% obor jesa kaipano mo diagram chini o je diagram chini o je diagram C number je diagram ba C number je option obono chini answer correct nai haipano nai nei di r minus t bolte r angkha nini nini tini brother artamo tini brother ঠিক আছে নিকাই প্লাস সংখ্যা তো সংখ্যামেকা নিনি টি টি প্লাস বলতে না টি খাই মাদার থাকা টি মাদার সামনে মাদার ইউনি মাদার থাকা ঠিক আছে ইউনি মাদার তাঙ্গাই প্লাস সংখ্যা হাঙ্কাই মাদার ইয়েতবা টি ইকো মাদার থাকা ইউনি এরপরে ইউ পার্সেন্টেজ আর
percentage hingga nang saima jagi ko percentage hingga tamo nini percentage hingga hangka nini aro sorry percentage ko into hingga nang saima jag sister nai ti nini yo into s yo nini tamo sister ni sister s ni sister hingga tabuk nang nai di o s r no tam nang naklai nang saiman thaka jesa kapano iko metal nakal apte khane sinangya toba jeng obok check khane kya eke obahde obach 100% je kana karon mo nini ar jetibo metal nakal mane ar jeng sob somoy mo kuishono পরীক্ষিতে আর চালাদা বরই মেটাল আঙ্কেল হাঙ্গে তো চলা এগা আর যেতি বসলা এগা আর নি পুসাঙ্গ তাম তং নাংনা চালানি সিম্বল অর চালানি সিম্বল তাম মাইনাস ব্রাদারিক পার্সেন্টেজ ফাদা chala minus kaisa percentage kaisa r ni besang na nang r or to symbol krui ega or r ne or ka plus nga hangkai tan ni or krui ega ko minus ega manja khapon chala ega mono answer na 100% nang khai ne phanungo mono ega nang khai ne di eko r jetibo thabo r tamo brother timi ti khai tamo mother yoni yo hangkai tamo s ni sister ega tabo mo s r no jekono metal na angkel clear ega poriskaran thaka ega obo khainan bagai puila nang mono nai sikra gadi je nono question diwana jotoni last ni question no nai di r is the maternal uncle of s jetiba r chalana nangai ega chalani symbol rutuk de arwa chalani symbol pabo plus engkai mother brui minus engkai brother percentage engkai father tar mane minus by percentage no nai nai r ni busango ngora r ni busang to krui ngor to plus or to brui se iko mon nung mo click hemen mane nang abo 20 30 second মানে মহাই অঙ্কন নং মহাই রিজনিং ন 1 মিনিট নং 2 থেকে 3 টা খাইমান ও আনি ট্রিক্স বাই যদি খাইকে হাঙ্কা একে চটপট খাইনি নি ব্যাংকিং সেক্টর গ অবরিব ব্যাংকিং রগ বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম নি রিজনিং সিরংনানি বাগै आं सब समय बार-बार सावा जों साजा बैक्रोंदि बा आं बैक्रोंदि नों सरासरि तला डेसक्रिपशन बक्स कल नाम्बार दङ कल खाइमानो एगाय स्राय बमाके खाइनानि बा नों YouTube नायदि ब्लाड रिलेशन क्लास इन जों साजा निनि जट सब टपिक सिदि लास्ट जों साजा सिदि एंखायनो नों मानथा ঠিক আছে একাই যে অবক কোডেড ব্লাড রিলেশন মান থাকা তে কমনি नों गोबां मा जेजुपानो नों खाइमानो जेपानो एगाराव निनि गोबां मा जेपान खाइदि नों आबा जता आ सिस्टेम न नों खाइबेखायनो निनि मानथा ঠিক আছে एकाय जों नेक्स्ट भिडियो मालाय सिनाय जों तिनि जे कोडेड ब्लाड रिलेशन जों साइमान थाका एकाय सिनि अब nini sukango separate blood relation khaikya 2 second arwa phaso nini pointing blood relation khaikya abo bade bo sukango nini kabang ma nini blood relation tongo blood relation class in sing sajak ngai joton line ke nokor phayana ngai obo naidi ngai nang blood relation te mai ya bat te communic nini reasoning ro jotono nini topic wise khaja ambai ega asung kok जों sajak ani nini chini jotono success ni bagai platform